हेलो मित्रों, आज नवो दताल लई आव्या छे तो वाववानुं मुहूर्त करवा जावुं छे। धाणा वाववाना छे तो सीपर वधेरीने पछी जाई सद्गुरुदेवने याद करी तो पाणी घणुं નીકળ્યું सरस मजानुं ल्यो। हेलो मित्रों, आज नवो दताल लई आव्या छे અને પરબારું જ ધાણાનું મુહૂર્ત કર્યું છે। જલારામ એગ્રો ઓણીનો દતાર છે। હવે આપણે વાવી જોઈ કેવું ખૂતેર આવે છે। પહેલાં વહેલો લઈ આવીને મુહૂર્ત કર્યું છે મિત્રો। હાલો મળી। मित्रों केवुं सरस मजानुं ववाय छे। आ विडियाने लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो अने फॉलो करवानुं भूलता नहीं मित्रों। आवा सरस मजाना खेतीना विडिया जोवा माटे आ पेजने फॉलो करी लेजो मित्रों। जो सरस मजानुं चालो मळी आवता विडियोमां। जय गुरुदेव।